नमस्कार 13 को स्वागत करुच्ची मु विपिन दास। विजु जनता दल रंगशाला ये उत्तप्रोत भाव जड़ित कई क्या छाड़ी पारनी कई बेले प्रथमे बल्ले बल्ले ढाबा जाजपुर रे बबी दासकर रंगशाला तृतीय रंगशाला एवं चांदबाली विधानसभा विधायक प्रतिनिधि आरंभ कर सेपटे विजु जनता दल असंतोष वृद्धि होबार लगी। कवि सूर्यनगर पौरपालिका बीजेडी बीजेडी लगे अनास्था आसला। बेलगुंठारे किंतु विजु जनता दल जदिओ चेयरमैन जीति उपनिर्वाचन में सेठी जो सार रे भोटिंग होती भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी सपक्ष 16 समुदाय संख्या 17 9टी पाई विजु जनता दल मात्र जोटि 17 रु 15टी आसन विजु जनता दल सपक्ष एवं जदिओ जीति किंतु कड़ा टक्कर जीति। यही परिस्थिति रे जाजपुर भारतीय जनता पार्टी सरकार सर्वप्रथम गोटे निर्वाचन करते जाजपुर आरएमसी रे एठी धूली चाटी जाइए बीजेपी सरकार समुदाय आसन रु पुछि नहीं विजु जनता दल गोटे आसन रे भारतीय जनता पार्टी आरएमसी रे अलंकृत होती। किंतु आम आपको ये कही रखू ये जो निर्वाचन को लेकिन विजु जनता दल खुशी हवा कथा नुहे कारण आरएमसी जो मैंने सभ्य अच्छा विजु जनता दल समर्थक थे। ये जो अध्यक्ष जीतिकी आसछन्ति विजु जनता दल समिति सभ्य थे किंतु जो अनास्था आसूची जोटी बहुत लोक पलि जाउछन्ति ताकू से आत्मसमीक्षा करिया दरकार। किंतु एई सबु भितरे बबी दासकर कथा गोटे आलोच्य विषय पलटि। बबी दास तांकर दरबार पुणी आरंभ कले। ए दरबार केवल जाजपुर सीमित होइनि जो भद्रक तांकु तीव्र विरोध करथला एवं बैतरणी नदी को लेकर जाजपुरवासी भितर तीव्र प्रतिद्वंदिता चली जाजपुर नेता को भद्रकर माटी पूरे दवा न दवा को जो भद्रकर भारतीय जनता पार्टी नेता माने कही एवं जहाँ को आड़ करी विजु जनता दल भद्रक माटी चाटिला सही भद्रक को मध्य बबी दास आसिले पुणी अन्न कौटी की नुहे भारतीय जनता पार्टी गड़ जड़े टाणुआ मंत्री उड़ीसार धामनगर विधायक सूर्यवंशी सूरज अंचल छाती बटम खोली बबी दास निजर कार्यक्रम सारी फेरस्त पलि आसिले। जबरदस्त एंट्री कर बबी दास। तो यहाँ कौन प्रमाण करुच्ची बबी दास कथा को जदि आसवा जाजपुर थिला बबी दास गढ़ दीर्घ 3 थर जीतिकी आसते। चलित वर्ष तांकर 2024 मसीह गोटे ऐतिहासिक भूल थिला से जाकि सम्बलपुर सांसद भाव लड़िले से लड़तु बा किए षड्यंत्र करू किंतु गोटे ऐतिहासिक भूल थिला जहाँ जो जाजपुर रे विजु जनता दल गढ़ भांगीगला बबी दास गढ़ संपूर्ण भाव में उलट पालट हो गला। जदिओ भोट हार रे विशेष तारतम्य नहीं किंतु 4टी विधानसभा आसन भारतीय जनता पार्टी हाथी को गला एवं ता सहित सांसद आसन पलैगला। एवं सबुठ आश्चर्यजनक घटना थिला संध्याराणी दास जे कि बबी दास माँ कुरेरु शोचनीय परास्त हेले। तो या परे जो भारतीय जनता पार्टी वाला कहते बबी दास को बांधीदवा चोरी करी से रोज भैली संपृक्त अच्छी खणी मारी बाली खाई जाइए जमी हड़प कर 8 मास चलीगला। बबी दास गोटे लोम बंका कर पारा नहीं सरकार लोक बुझिले जे भारतीय जनता पार्टी सरकार मिछ कहूँ। एवं आउ गोटे कथा हूँ बबी दास नेतृत्व आगरे बीजेपी 8 मास भितर गोटे समांतराल नेतृत्व तैयारी करि पारि ना जो मैंने आसी निर्वाचन क्षेत्र रही जाउछन्ति
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ନେତା ଯାହାକୁ ବି ଯଦି ସାଂସଦ କରିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସେମିତିକା ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ଆମେ ଦେଖୁନୁ। ଯାହା ପାଇଁ ଦବଦବା ବବି ଦାସଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବବି ଦାସ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଉ, ପଦଯାତ୍ରା ହେଉ ଏବଂ ଜୋନାଲ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହେଉ, ସବୁଆଡ଼େ ବି ବବି ଦାସ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲା, କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁ ବିଭାଜନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଟା ପୁଣି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବିଭାଜନ କରାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଏଇଭଳି ଭରସାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବବି ଦାସ ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଯାଜପୁରରେ ନୁହେଁ, ବବି ଦାସ ଅତୀତରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାଇଥିଲେ, ବାରିପଦା ଯାଇଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଗସ୍ତ ହେଉଛି ଧାମନଗର। ଅବଶ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଦ୍ରକ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଚାନ୍ଦବାଲିର ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ବ୍ଲକରେ ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। କେମିତି ମଦ ପିଇ ରଙ୍ଗଶାଳା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ଯୌନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସଟେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆବାଜରୁ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗଶାଳା ହେଉଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ଏ ରଙ୍ଗଶାଳାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ରଙ୍ଗଶାଳାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସେଠି 1% ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, 1% ସେଇ ରଙ୍ଗଶାଳାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିଆଯାଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ପଛରେ ବାହାରିଲା, ଯେହେଟାକି ବବି ଦାସଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ଗସ୍ତକୁ ଟିକେ ପାଣିଚିଆ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ବବି ଦାସ କେମିତି ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ତ ଅଲଗା କଥା। ଚାନ୍ଦବାଲିର ବିଧାୟକ ରଙ୍ଗଶାଳା ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା, ଉପଭୋଗ କରିବା, ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚରିତ୍ରରେ ଅଛି, ଜାତକରେ ଅଛି, ତାକୁ କାଟିପାରିବେନି। ମନ ବି ଅଛି ନା, ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମନ ବି ତାଙ୍କର ଅଛି ନା, ମନ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହାର କେଉଁଠି ବିଲ୍ ଅଟକିଗଲା, ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ, ଜଣଙ୍କର 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଅଟକେଇ ଦିଆହେଇକି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟକେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ରମଣୀ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭରିକି ଉପଭୋଗ କରିବେ, ତାପରେ ବିଲ୍ଟା ପାସ୍ ହେଇଯିବ। କେଉଁ ସ୍ତରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜନୀତି କରେ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହାସଲ କରେ, ଏଇଠୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଏ ଗୋଟେ କଥା ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା, ବବି ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବବି ଦାସ ଯେଉଁଟା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଯେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ନବୀନ ନିବାସ ନବୀନଙ୍କ ବାବୁଙ୍କର ଭଲ ଆଖିରେ ୟାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯଦିଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଭିତରିଆ ସମଝौता ଅଛି, ଇଏ ଆଦୌ ନବୀନ ନିବାସ କିମ୍ବା ନବୀନ ଯେଉଁଠି ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହେଉଛି, ସେଠି କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନି, ବହୁତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏସବୁର ଯେଉଁ ଗଣିତର ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ବବି ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ନା ନବୀନ ବାବୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ନା ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ମହିଳା ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଲିଗାସି ଥିଲେ, ନବୀନ ଲିଗାସି ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଶବ୍ଦରେ ବବି ଦାସ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ। ବବି ଦାସ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ନୀରବ ହୋଇଗଲେଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ବବି ଦାସଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଶୀର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ବବି ଦାସଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ନେତୃତ୍ୱ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି ଏବଂ यार जेहेतु विरोध ना विद्रोह ना बबी दास विरोध में यार सुजोग नहीं बबी दास चारिड़े बुलवा आरंभ कर तृणमूल स्तर को जाऊँच आगामी जोटा बर्तमान 2024 धूली चाटी विजु जनता दल
जो विजु जनता दल को संगठन संपादक भाव में सारा ओडिशा रे बुली बुली की बबी दास करुले संगठन वृद्धि करुले से बबी दास तो हारिले से बबी दास संगठन पदवी निगला एपर्यंत संगठन दायित्व करा जाई क्या दायित्व दि जाए ना किंतु बबी दास दरबार खोलिबा गोटे भिन्न कथा उठाउछ एवं बबी दास प्रकारांतरे बुली बुली की तांकर समर्थक मानकू जिला सभापति एवं अन्य संवैधानिक पद रखिदेवा चेष्टा करुछंती कि बबी दास जेहेतु नवीन को नवीनता को ग्रहणीय करूना धरी नि जाए ताले जो गस्तटा बबी दास को जो गस्तटा ये गोटे भिन्न बार्ता दब जोटे जो पांड्यान एवं नवीन को चैलेंज करने एवं रोक देवाई हुए तो बबी दास चारिड़े बुलिकी निज लाइन रे निज समर्थक मानक जिलार विभिन्न जिला दायित्व दौथे एभली कथाटे भी आसीपे किंतु जेहेतु बबी दास बुलवा समय कहार विरोध होना तेणु समस्त समर्थन थाईपे एक पारे जदि समर्थन थी ताले बबी दास आगामी दिन में विकल्प नेतृत्व नहीं पारती गोटे जो आलोचना होता जे विजय बाबू विजय महापात्र और बबी दास भीतर संपर्क रही जो बिजु लिगासी अच्छी से भितर गोटे आसूची गोटे बसिले बारंबार बसी एवं से कौन गोटे सिक्रेट निष्पत्ति नहीं से सिक्रेट निष्पत्तिर गोटे अंश नुहे तो तृतीय कथा आज्ञा विजय महापात्र महाखेलुआर से सामना को आसुना पुओ विधायक अच्छा एवं बबी दास को सह से एकाधिक बार बसी ये जो बसवार जो निष्पत्ति होता ए निष्पत्ति को कार्यकारी करूना तो बबी दास ये तीनोटी प्रश्न भितर कौटा सठिक हम समय कह किंतु जोटा विजु जनता दल समर्थक माने कहउचंती आगामी पंचायत निर्वाचन बबी दास बोलुं संगठन को सुदृढ़ कर 2027 मसीहा कह बबी दास प्रकृत में पंचायत निर्वाचन को केमिति जितवाई निजर एक्शन प्लान तैयारी करुले कि विजय महापात्र एवं बबी दास भितर होइतिबा सिक्रेट मीटिंग निष्पत्ति को कार्यकारी करुछंती किंबा विजु जनता दल भितर नेतृत्व को चैलेंज करने निज समर्थक मानक विभिन्न जिले में थैथान करी निजर दबदबा सृष्टि करने को चाहते समय कह प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार।